तो फ्रेंड्स फाइनली हमें एडी बस देखि परथि आपण माने कैसे हो आप लोग? तो फ्रेंड्स फाइनली वर्तमान एबे हमें खाइ फाइनली गाइस हमें एडी पहुंच जाइछु। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चंदन ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स चलन तो आज ब्लॉग को हमें एडी स्टार्ट करिया। तो फ्रेंड्स देखि परथिबे फाइनली तो फाइनली भोजी पे हमें रेडी हो जाइछु। एबे जिबा भोजी केमती कोन सब होउछ पूरा फुल वीडियो बिना स्किप रे देखंतु नियाती बार पूरा फुल एंजॉय करिवे। तो जबरदस्त तो चलन तो जिबा। तो पिलावन सब कैमरा लाई छंती ये देखि परथिबे हमर कुकुड़ा नै के आसी साची आ सेपटे पानी आना जो आपण पटे देखि परथिबे पिलावन पानी नै के आछंती। ए पानी भी नै के जिया पे पड़े से जाया को तो सब प्रकार व्यवस्था हो जाइए। तो चलतु जीवा। कौन होजी देखु पिला माने व्यस्त नहीं जाओ। तो फ्रेंड्स फाइनल तो देखि परथबे हठात हम भुजीर प्लान हेजी सेठी हमर भुजीरा हबो देखु देखु एटा उठे वीडियो आसीबो तापर हम यात्रा रो वीडियो उडा आसीबो। हाय हेलो नमस्ते भलरे थांतु समस्ते आपण माने खुशी तो बस पड़ंतु। तो फ्रेंड्स वर्तमान एबे हमर चुलीर व्यवस्था करा होची तापर हांडी बसियो तापर एई बसिला हांडी आ टिके हाइट गटे खेला को देना होगी नियाटा टिके कैप्चर करबिना समस्त चुली देखन तू आडी कथा हेलो गाइस कैसे हो आप लोग? तो आप देख सकते हो वहाँ पे भोजी हो रहा आप देख सकते हो। हाय चिकन है भोजी होजी। तो एठी हमें गला पर मकर संक्रांति हमर जो धान एंड होजी बुलिया को जिमु आ एठी आपण देखि पातुए ये रात्रि रे जाइथिले कोडे बोधे सुई परजंदी भारी बिजी पर्सन व्यक्ति संस्कारी एवं भद्रा भी पिला जनक। तो फाइनली गाइस मु एतिक वीडियो टी स्टॉप कर दूची। ए बुधवार बेले दिन रे आपण किछि कहया को चाहंती नै लाजंतुनी सरची आपण किछि कहया को चाहंती कोन अछि एतले एबे कैमरा सामने को पळा आछंती ताकर लाज नै किछि नै पाइलु ना नेबे आइ ना तो जिंदगी रे चिंटू। अरे चिंटू चुरिया कोन देखि अरे एइटा छाड़ पूरा परफेक्ट होला अथिर दो पेटरा। तो फाइनली गाइस पड़ी आइछि रसुण पियाज इत्यादि जोका जोका पत्थर को जानो रे ना किछि दरकार नै थाउ हला तो खाना पड़ो ना हला बे बस बे हमर सिल्लू पानी आनले पानी टिके पड़िबो किछि समय परे तळे रहो कने मोला जाउची अब तो धर के ये ऊपर रखी के देख सकते हो आप। गोल तारा छिल्ला अरे बेच दे भाई साला चाबी इना को बेच दे ना ए बस फाइनली पेस्ट पड़ी जाइछि हांडी रे चाकी दे दिए देर बेच दे। तो बाबूला आपन केमते लागुची ताया से गाधे गिरी खाई देगिरी पेटे आसी नि किन लाग गाधे खाई सैलेनी फाइनली गाइस पड़ी जाइछि एबे हमर चिकन मसाला आ नै नि सोइरा ए भाई सब तो सही यार लागिला चिकन बाखुगु ये रुसिया जन को नाम होला साधु साधु ये साधु व्यक्ति जन को और साथ बे हमरे में साधु हां ए व्यक्ति जन को बहुत किछि करछन्ती हम गां पई देश पई चिकन रुसई मटन रुसई बिरयानी रुसई पायसे रुसई हां किंतु सब पुडा पुडा माल द रिजल्ट सब पुडा माल आसी लुनिया हां लुनिया बहु पासे
ଅସ୍କରା ପିଲାଟା ତୁ ତାର ଆଜି ଖାଇବା ଦରକାର ପଳେଇବି ତା ଘରେ ତ ଖାଇବି। ହେଲେ ଗାଇସ୍ ଏବେ ପଡ଼ିଯିବ ଆମର ଚିକେନ ଟି ଧରିଛନ୍ତି ବବଲୁ ଏବେ ପକାଇଦେବେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ବାସ୍ ତଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ନାଡ଼ ଟିକେ କହିଦେନା ବାସ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆରଟା ଦୁଇ ଗାଣି ହେବ ନାହିଁ ତ ଫାଇନାଲି ଯାଇଛି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? ତ ଫାଇନାଲି ଗାଇଜ ଆମେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଚିକେନଟା ବସିଛି ସୁରେଶ ବାବୁ ଏପଟେ ବାପି କୋଟା ଯିଏକି ବନମାଳୀ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ कैसे हो आप लोग? କୁହ ପିଲାମାନେ କିଛି କୁହ ଶ୍ରବଣ କିଛି କହିବେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ହିମାନ ସାଗର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେଟରରେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ରୋକେନ ହାର୍ଟ ଗୀତ ଗାଇବେ ତ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଲା हो गया ଚलो ଖାଲି ଖଲି ଖୁଲା ଦେଇଦିଅ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଅଲ ମଲ ପକେଇବା ହେଲା ଅଲ ମଲ ପକେଇବା ଯାଠି ପଡିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ ଅଲ ମଲ ଚଲ ଅଲ ମଲ ଡିଙ୍ଗ ଡୋ ଅଲମଲ ଡଲ ଆଉଟ କର ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଧାଳି କି ଧାଳି ଆସିଲା ଗୋଟେ ଧୁଇ ଦିଲା ଆଣିଥିଲେ ଏ ଗାନୁ ଧୁଇ ଦେଇଥିଲା ଧୁଇ ଦିଲୁ ଧୁଆ ହେଇଥିଲା ନିକି ଲଣ୍ଡା ଖଲିକି ମୋର ଇଏ କରି ଦେ ଧରି ଠିଆ ସେଠି ପଢାପଢି ହବ ଏଠି ଦେଖେଇବୁ ହେଲା ଆମେ ଖାଇସାରିଲେ ପୁରା ବାନ୍ତା କୁଆ ଉଠା वाले जाना आ टूग नामे तो ये झालमुड़ी टी विश्व प्रसिद्ध लाभ करची ଉଠା ଗୋଟେ କନମଳା ପକାନ तोर ऊपर से पिला बे संस्कारी पिला बागवा नहीं नहीं ठीक नहीं ଖା ଟିକେ अरे फिंग दे पवन आजू ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଢି କି ଚିକେନ ଟା ଘାଣ୍ଟା ଯାଉଛି ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଢି କୁ ମିତ୍ର ବିଲ ମାଂସ ତ ଗୁଟେ ଦେବି ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତ ବାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛି ତୁ ତ ବାଟରେ ପୁରେଇ ଦବା का बढ़िया है जी इंटरेस्टिंग है जी बढ़िया है जी ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପି ଆମର ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଖଲିଆ କେତେ ଅଛି ଦିଅ ବାସ୍ ବିଛା ହୁଏ କେମିତି ହେଇଛି बढ़िया है ପୁରା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଟେଷ୍ଟ କରି ପକା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା फाइनली गाइस ଆମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛୁ ମୁଢି ଚିକେନ ଆଜି ମକରରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ଏଟା କିଏ ଯାଉଛି କଣ ତ ପଳା ଖାଇସାରିବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଖିଆପିଆ ସରୁ ବୁଝିଗଲି ଠିକ କହିଲା ନାହିଁ नहीं रे बाबू खा खा ना ଭଲ ଅଛି खा ବେଗି ଖାଅ ବେଗି ଯିବା ଝୋଳଟା ଟିକେ ରଖିନ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଢି ହେଇଗଲା बोल केमती लागुची ଆପଣ ଝୁକିଆ ହବା କଥା ନା बेटा मुढ़ी पायस कौन कुछ କଣ ଝୁକିବେ टेस्टिंग जानी कौन मत देखे ଭଲ ହେଇଛ मुढ़ी की पायस ଉଠାଅ ଦେଖବା ପାଣି ପୁଣା ଢାଳି ଦେଖବା ପାଣି ଢାଳି ଉଠି बेटा कुकुर होई उडू कुतु कुतु ए वीडियो बनौजी बेला तनी हाइलाइटर पका दो फुटा फुटा मांस ମାଂସ ପାଇଁ तो दानो को दीजो सब
ତୁ କ୍ଲିନ୍ ଛଡ଼େଇ ଦେଉନି ତୁମେ ସବୁ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ନାଇଁ ତଳ ଖୋଲଟା ଫାଙ୍କା ରହିଲା ତଳ ଖୋଲ ପୁଣି ଆଇଲେଣି ତ ଆମଠି କେତେଥର ଆସୁଛନ୍ତି ତରଣୀ ତରଣୀ ନାଇଁ ସେ ଯାଇଛି ସେଠି ଟୁଲୁଟା ନାଦ କଣ ନା ମୁଁ ନାଟକ କରେନି ମୋ ଘର ଆମ ଘର କେତେ ଦୂର ତୁ ନିଜେ କହ ବାଇପାସ୍ ଅଛି ପଣସମୂଳେ ଦେଇକି ପଳେଇବ ନା ଜିତୁ ଘର ଦୁଆରେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଭୋଜି ତ ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳଉଛୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ଲଗ୍ରେ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।